Labing kamahanan nga Dios, nagapasalamat kami ning buntagan, ikaw nagapanalangin karon og sa tanan nga nagapaminaw ning mao nga programa. Salamat nga imong grasya moabot ngadto kanila ug ang imong milagro Ginoo mapasundayag sa among taliwala ug bisan na dinhi sa kahanginan. Salamat nga imong gamiton kining kahimanan sa kahanginan aron sa pagkabot natong among mga kaigsuonan nga naa sa naglaing-laing dapit sa Visayas in Mindanao nga maabot pinagi ning maong programa Ginoo. Daghang salamat Ginoong Dios sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoong manluwas among gisalig kining tanan. Amen ug amen. Praise God, mayong buntag sa atong mga kaigsuonan nga nagapaminaw kanunay ning atong tulumanon worship on air. Kini nga program sa Throne of Grace Global Fellowship himutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Kung ikaw nasa Iligan, ako kang imbitahon sa panimbahon o panagtigom sa Throne of Grace Global Fellowship. Na usay dili ko kalamano personal ninyo, nigadto ninyo, daghan kay kong nakita nga mga bag-o pagid sila, mga first timers nga nakaabot dito sa simbahan, dito sa panagtigom mga kaigsuonan apan ini kahuman tungod sa kabisi o dili na ko kamo malamano personal. Apan kung ikaw dunay tuyo or pwede muduol ka diretso mga igsoon human sa maong pagwali ako sa office, sulod ka rin sa office kay ako kang istoryahon or nay panahon nga ako na sa gawas manglamano sa mga kaigsuonan nga nagapanggawas no gikan sa panagtigom. So welcome ka no sa panagtigom. Adto karon na alas 9 magsugod karong buntag dito sa Throne of Grace Global Fellowship. Moman kini may 11:30 no manguli na. Unya sa Wednesday 6 o'clock ta magsugod sa gabi no. Unya sa Sabado ang atong simba usab magsugod og alas 5:30 diha gyapon sa Throne of Grace Global Fellowship. Dali lang ni tultulon mga igsoon diya sa may Pag-ibig office nga og sa PhilHealth nga mga opisina nila. Nata diya sa taas sa kalamang og sumala sa mga schedules nga kung i-announce nga na kaninyo naa kita kanunay mga igsoon diha sa panagtigom. So welcome ka og sinatia ang gahom sa Ginoo, sinatia ang himaya sa Dios, maong pagkamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Praise God. Ayaw katingala nga nata sa taas. Pero nag-ampo ako nga ang kaayuhan ug milagro mag-abot kanimo sa diha nga ikaw mutikang sa pagtuo saka diha sa taas. Daghang salamat. God bless you. Praise God. Og nagpasalamat usab kita sa mga kaigsunan nga nagasunod kanunay ning atong tulumanon og unya nagatabang kanato sa maong mga buluhaton. No, salamat kaayo sa tanan nga naga-sponsor sa mga bata. We have 170 plus nga mga scholars, mga igsoon nga gisuportahan, gitabangan aron maka-eskwela sila mga igsoon. So welcome kaayo no ang inyo ang pagtambong or pagtabang sa mga kabataan nga least fortunate children nga atong katabang ngadto kanila. So daghan kayong mga interesado, dunay mga pangandoy sa pag-eskwela mga kaigsunan, pero ang ilang opportunity
gamay lang gid kaayo tungod kay daghan silang igsuon unya ang ilang trabaho dili stable. So kamo nga blessed by God, praise the Lord, gipadaghan sa Ginoo inyong business, padaghan sa Dios ang inyong mga bulawan. Kukang welcome kung ikaw mutabang ning ato ang programa, no, kitawag kini og community transformation through scholarship in feeding program. So daghan kitag plano, napatay sports program, napakitay free clinic, no, free clinic man kaigsunan, og dagdepende kini sa pagbubo sa panalangin sa Dios kanato aron maka-expand ang atong programa para sa community transformation. We cannot transform the community one time, but we can one day at a time or one person at a time. No, salang ka tao ang imong tabangan. Kung kita man kaigsunan mo angkon og tagsa ka bata nga atong mapaeskwela, no, sa public school, abi nimo dako kini kausaban, labi na karon ang eskwelahan nga dala ng skills program nila, no, doon na pwede na nga ang bata mo abroad human sa maka-graduate sa high school. So dako kini tabang, no, dako kini tabang sa mga bata. Bahala nag-high school ang kutob imong tabangan, basta kay makatabang kita nga naatay bata nga tabangan, magkaigsunan hangtod nga mo graduate siya. Dunay usa ka negosyante mingon kanako kanang unom ka bata nga iyang gitabangan. Ang iyang pangayoon grado lang, no, ang grado lang katapusan sa tuig. Hangtod nga mo graduate sila sa high school, siya na ang magbayad sa ilahang gitawag og tuition fee. Nang ila ang yearly bidaw nga bayro nun, siya na ang mubayad ning unom. So welcome kay ka kung ikaw dunay gitawag kasing-kasing magatabang, welcome kayo. Wala kay panahon nga moadto na to kanila apan doon na kay kasing-kasing sa pagtabang tungod kay busy ka sa business. Among gi-welcome dinhi sa Bless Iligan Movement, no, kini gitawag ministry sa Throne of Grace Global Fellowship. So ang Bless Iligan Movement nagahimo og scholarship program, no, pag reach out sa mga bata. So dalay ko ng Diyos nga Ginoo magpanalangin kanimo, no, sa diha nga ikaw mutabang ipaagi lamang sa Bless Iligan Movement sa Throne of Grace Global Fellowship. Kagahapon man kaigsunan nagapasalamat kita kay almost 100 ka mga bata nga atong giserve sa mga pagkaon dito sa Santiago. O dalaygon ang Diyos nga Sister Bibi Tulio uban pang mga kaubanan diha, no, nga nagatabang kanato para sa ato ang feeding. Nagaserve kita mga nutritious food ngadto sa mga bata. So di nato kini hunongon og unom ka feeding centers karon man kaigsunan ang ato ang gitabangan. Unom kini ka dapit. So welcome kayo ang imong mga tabang. Praise God, financially we need support aron magpadayon kining maong programa. And I believe, praise the Lord, God bless you, magpanalangin ang Diyos kanimo sa diha nga ikaw may step forward to support this ministry. Praise the Lord. Madto ta sa mensahe sa pulong sa Diyos nga mabasa dinhi sa 1 John chapter 5 verse 13. Nagingon ri, I am writing this to you so that you may know that you have eternal life, you that believe in the Son of God. We have courage in God's presence because we are sure that He hears us if we ask Him for anything that is according to His will. He hears us whenever we ask Him. And since we know this is true, we know also that He gives us what we ask from Him. Ang Ginoo mga panalangin kaniya. Now si John the Beloved, si John, Apostle John, no, si John, Apostle John, nagasulat sa kanato aron kita makabaton og assurance. Matud pa sa verse 13 ginri, I am writing this to you so that you may know that you have eternal life, you that believe in the Son of God. Kanus aba madawat nato ang kinabuhi nga walay katapusan, mga igsoon. Matud pa sa balaang kasulatan, kamo nga nagatuo sa anak sa Dios. The moment that we believe the Son of God,
we received eternal life. Nadawat na to ning kinabuhi nga walay katapusan. Pero tingali moingon ka, Pastor Rudy, ngano man nga wa may nag-edad og 150 years kung wala pa'y katapusan kanang kinabuhi nga nadawat. Igsoon og higala, ang kinabuhi nga walay katapusan mao ni ang kinabuhi sa Dios. Ug kini gibutang niya sa atong espiritu. So, ang tao na tudlo manggod sa mamatay nga makausa, no? It is appointed unto men once to die, and after that is the judgment. Ngunit gingon sa Hebrews chapter 9 verse 27. Nga gitudlo sa usa ka tawo nga mamatay sa makausa, human na mao na ang hukom. Apan take note of this, sadyang ikaw dunay pagtuo sa anak sa Dios, naa kay kinabuhi nga walay katapusan. Wala matapos ang imong kinabuhi. No, beyond in this earthly tent, matupan ni Apostle Paul, matunas man, malaglag man, ang yutan-on nga payag, nagisgot siya sa lawas sa tao. Matupan niya, dula kitay puloy-anan nga dili hinimo sa tao, kundi Diyos ang nagahimo. So mo kini makaigsunan nga nagisgot si Apostle Paul og eternity. Walay makapuyo sa eternity kung dili siya wala siya eternal life. Kano man kay didto niya sa puloy-anan mga kaigsunan, walay menteryo dito. Walay menteryo, walay ospital. So kung magkasakit ang tao, wala may ospital dito. Nagpasabot nga walay sakit ang tao dito nga makasulod. Ang dunay sakit, magkaigsunan nga naay pagtuo sa Ginoo, automatic sa diya nga ang ato ang espirituhanong kinabuhi mubangon, wala na kanay dalang sakit. Ang lawas nato bangonon kini sa lawas nga dili na madunot, dili na mamatay. Sa ato pa wala na may menteryo dito nga lubngan, mo nang kining lawas sa ilisdan kini sa lawas nga di na madunot, lawas kini nga pang eternidad. So mga kaigsunan, kanus ama nato ni madawat, matupa ni John, ni Apostle John. Mingo sa ako nagasulat kaninyo aron kamo masayod nga kamo may kinabuhing dayon, kamo nga nagatuo sa anak sa Dios. So wala kini magpihog unsay relihiyon nga naa kita nagasimba. Wala kini magpihig og unsa nga religion kita nabilong. Basta duna kita'y pagtuo sa anak sa Dios. Usahay gilisod-lisod mangguni sa tao. Usahay daghan kayog balaod, daghan kayog mga requirements aron ang tao maluwas. Daghan kayog mga balaod nga tumanon aron ang tao maluwas. Kaya samantalang ang Ginoo mga igsoon nagaingon nga kung ikaw na ipagtuo sa anak sa Dios, may kinabuhi ka nga walay katapusan. Wala kini maghisgot og daghang balaod, daghang mga requirements. Basta kay dawata si Kristo, ingon nga Ginoo og manluluwas sa imong kinabuhi. And then isubmit ang imong kaugalingon. Doon na may three processes nini. Number 1 is justification, sunod sanctification, and sunod glorification. So ang first level mo ni ang atong salvation of our spirit being. Mga kaigsunan, mo ka ng justification. Ang Romans chapter 5 verse 1 gingon, therefore we are justified by faith. By faith we are justified. Gimatarong kita pinaagi sa pagtuo ug walang duda nga kini nga pagkamatarong wala kini pabayre, dili ni sa atong paghago, dili kini sa atong mga pinuhatan, kundi bunga kini sa atong pagtuo sa anak sa Dios nga mao si Kristo. But after that, my brothers and sisters, we have the second aspect, no, kanang gitawag og sa atong solisyon. Mo na ang justification. We have to walk in the life of righteousness in holiness. We will practice it every day, no, every day, kada adlaw atong i-practice ang pagkamatarong nga gihatag sa Dios dinhi kanato. Dili pwede nang naglunang gihapon ta sa kasalanan.
Tuod kay giingon da sa Titus chapter 2 verse 11, the grace of God will teach us how to live the godly life. Ang grasya sa Dios magtudlo kanato unsaon sa pagkinabuhi sa Dios nun nga kinabuhi. So mga kaigsuunan, tudluan pa sa grasya sa Ginoo. Muna nga ang sanctified life, muna ang gitawag continuous surrender to the Lord. Mapinadayunon nga pag-surrender sa atong kinabuhi. Muna mingon sa Apostol Paul sa Roma Kapitulo 12 versikulo 1 ug 2, bag-uhan ninyo ang inyong unahuna sa tubad by the renewing of our mind. And that is the key statement of Apostle Paul, nga kinahanglan ta every day we will renew our mind through the Word of God. Muna nga akong gi-announce sa akong wali mga igsoon sa simbahan nga kinahanglan sa 90 days mahuman natog basa ang New Testament o good report sa mga kaigsuunan nga sugod nilang basa sa first chapter. Halos di na sila muundang 3 chapters every day. Giganahan sila pag-ayo nga naman because the Holy Spirit nag-flow ang iyang life sa diha nga ikaw nagabasa sa iyang pulong. Mo na gitawag og sanctify them by your words. Sa diba kung magbasa ka sa iyang pulong, maminaw ka sa iyang pulong, parang naligo ka nga nang hugas sa atong mga gitawag mga kaluyahon, sa atong mga kapakyasan, gihugasan ka sa pulong sa Dios. Si Jesucristo mideklarar siya sa mga disciples, mingon niya, you are cleansed by the word that I speak to you. Nahugasan na kamo pinaagi sa pulong nga akong gisulti diha kaninyo. We need the word of God every day. Matud pa ni David mga kaigsuunan, I hid your word in my heart so that I cannot commit sin against you. Akong gitaguan ang imong pulong sa akong singkasing aron ko dili makasala batok nga kanimo. We need the word of God. Walay gitawag garantiya sa tao bisan pagpastor or unsa pa iyahang posisyon sa simbahan, kung mo go away, mo detach siya from the word of God, munang gitawag og you are vulnerable in any attacks of temptations in sin in our life. So we need the word of God to protect us. Bring the word of God, read the Bible every day, and then this sanctification process will prepare us for the glorification stage. When Jesus will come, when the trumpet of heaven be sounded, listen to this. Those who are ready and prepared shall meet the Lord Jesus Christ in the air. Mga igsoon, miabot naman ang takna sa mga pagampo. Ang eternal life imong madawat sa diha nga ikaw mudawat kang Kristo Jesus. Mutuo ka sa anak sa Dios nga mao si Kristo Jesus. Praise God. Magampo ta. Kung ikaw gitawag og backslider, nawala ka na sa pag-alagad sa Dios, unya gusto kang mukumit pagbalik sa imong kinabuhi, kamo nga gustong mudawat kang Kristo sulod sa imong singkasing, magampo ko niya, sunda lamang ni sa pagampo. Itapuyon imong tuong kamot sa imong dughan. Praise God. Magampo ta. Amahan nga Dios, ako nagatuo nga si Jesus anak sa Dios. Siya mianhi sa pagluwas kanako. Siya namatay sa cross, giula ang iyang dugo aron mapasaylo ang akong kasalanan. Daghang salamat Ginoo nga ikaw nagluwas kanako. Pasaylo ako sa akong kasalanan. Ug gikan karon akong isurrender ang akong kinabuhi nganha kanimo. Daghang salamat. Sa pangalan ni Jesus, akong dawaton ang kinabuhing dayon. Pinagi kang Kristo Jesus, ang anak sa Dios, nga ang akong Ginoo. Amen. Praise God. Higalag igsoon, tindog sa imong himutangan og ingad, daghang salamat Ginoo nga ako imong gipanalanginan, imo kong giluwas. Kamo nga dunay mga balatian sa inyong mga lawas, halas guniti karon ang radyo kay magaampo ako. Kung ikaw layo sa radyo, imong tuong kamot itapuyon sa imong dughan kay magaampo kita. Labing balaan nga Dios sa ngalan ni Kristo Jesus
ako nagsulti og milagro sumala sa imong pulong. Nga nagaingon pinaagi sa iyang mga labod na ayo na kamo ang kaayuhan akong gisulti dinhi sa kahanginan nga muhagpa ngadto sa tanan nga mga lawas nga dunay mga problema sa balatian bisan unsa nga sakit. Daghang salamat Ginoong Dios sa imong pagpanalangin ug sa imong pag-ayo kanamo. Pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus among Ginoong manluwas. Amen ug amen. Praise God. Higalang igsoon ako nagtuo nga pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus nakadawat ka sa imong milagro. Tindog sa imong nimutangan ug ingna daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanako. Sulati ako nining si Manhona or text lamang. Kung na kay sulat is ikirop lamang sa DXIC. No, Pastor Rudy Isik kirop DXIC. Unya kung ikaw mo text ka na kung may akong cellphone number 0919-819-7708. Daghang salamat sa imong pagpaminaw ug magkita ta karon dito sa Throne of Grace Global Fellowship nimutang sa may Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City at bang sa may Price Plaza mga kaigsuunan. O 9 o'clock magsuod karon muntaga. Kini si Pastor Rudy magaingon nga ang Dios magpanalangin sa inyong panimbahon ning adlaw. Bye bye, God bless you all.